zan pha sun pha chuleh ni khopha krista zala ka so pete ho jong se hi chi hi nin nung lam to ki sam kai bible thate ngui long nitin ham se na su jing ta lang na channel hi dunia hi chi video ve jo se mi wang pha hi we azik su Hitobang phat pha hi koi ma zo sin amu zo lo hi thukithang hi ham se na sang che che tan busy hi dem masang chun ham se na hi han gala to hi jong le ni so vela han ki za jing lai cho anu tunwa ko mo hon thum ta ni tan ki na na ke su ka ken thu he su na nei ka ta ahin la ma ni thu su ho ga ti ai ho chuna su sa na ho zo asu jing in leiset chung alam dang mo mong ta mi ching mi thim hon ja thilse ha kon hin leiset ki chai ding amu thei gal pi athum na ong ton nuclear war hin tin itih akhin so thei ding tin abui ta we ai le so pite ho ai ho din pathin do ai hu hin thei de le ikin now sun so hi hezi chun bible a pathin pate ho anadia hu azi chu thilse kai pathin kut noi tin so hin amavang go le anato re di le pon na ai le chun le ki bung so mi le li chang tin hin leaf molchunga Jesu atoupet'in gu thim cha na aseijuite on Hitobang thilse ho chu itih hungtunga nahung kit in Phat le leiset kichai ding chu ipia kimelchih ding ham adongui gal kisat husa le gal kisat thukithang najah biu hijongle che hih-un Hitobang ho hi su te ding amavang a chai na hilo lai ding ahi gam khat ki dowa lengam khat le lengam chong khat kisat ding muntina kil tin li ho amanece la fuente de los continentes en el Parque General San Martín. Aquí la temperatura marca 3 grados bajo cero y una térmica de 7 grados bajo cero. Y la fuente amanece con todo ese hielo en su Pakai Phat kimelchih na hi de los continentes. Phat dung zui ha hin khu mang thei ti hi miching ho bo he te ka nan simlai chapang ho dia exam hong nai le lekha bu ha sim diu poi moi kuti lo le lo sam te diu na na tong mi dinga zong apha cha mu chi atu lo leo aga lo diu hi Hitobang chun pathin thutep gui lhunga kun ninlung lam ahitai chule pakai hung kile phat ahitai ti he wa kun pakai lamto dia ikigut lo le mi ching hi thei lo di wa hi pakai hung kit chu mi zo sin alam tu mong ding hinam pakai hung kit lamto nunga mi chinga manga alam tu lo nunga dong thim be nga ma hi pakai Jesu na saijen aki ko tampi ahin lando hong cha hi ati ahi le tunya ahin jing pathin thu sanga amang thai thil ta salam in chen lo chen sumna pai nei le go min than ho nei lu zo le thinin ahan do la izaw mong du nam jakaria bung som le thum changge ngai pakai jina saijen gam sung pum pia hi hop thuma hop ni ki sumang ding mang tha diu hop khat se bo ai nga ki hoi do diwa hi ji ati hop thum la a hop ni ki sumang ding a hi le hop khat la a chu izaw diwa hi nam so pete ho bible to te agui longgam tai pakai lam tu dia ikigut diu apoi mo pe ngai tai pathinin ei mo ho lung ngai tu le ta san ding zuya na ahin tu mong ding hinam bible to te mo le pathin tu saya ko ei hon alam tu ding dan tu ta ikhul lo le nunga mi chinga ho tabang hi zo lo diu hi kum sang ni masangin Israel te holam kai le farasi hon pathin thu gel ta in heo amhon ata san dung zuin messiah lam tu ta sangin adodal zo pathin phat thei chan ta sangin gau sam zo chang ve tun hamse na zong ne tin asang che tam aching na thein a ho wa nu no chapang le holam kai thum no mi hem tam pi hin khu adai jing tai denomination chom choma ko doctrine chom choma ko hejong la han pathin tu ta ihet lo wa inei no leo sagu kiwa tabang hi pathin tu ta zil na phat ki jan ta hi ki cho ri phat chu hong rum tai azi chu hamse na ni pa tin leo ki du ham hi ham ko wi wi di ta na in zil du topic ho chu akhana koi tabang christian ho chu wangam lu thei ding ham ni na pakai Jesu nei lat do nau hi kum sang ni ram wal ta ibola ni na ki chon si jin na la yu a hidem atum chan na ki chon si na ho hi ho ya kun ho pan ham ani na ki chon si na ho kun ki kien thei du ham ana na pakai hung kit na ding tep lam ki bu thima go cha da hong ding dan le hang na hong na ding dan agum na ni him cha pai ki kisai na ham asali na pakai hung kit ti vice version ho banga chu itih na lam to thei du ham ni Krista ta le Krista the ni itih ihet khat thei du ham do khom ne hin ha kung sigi makhaya pat kin ko makhaya
sung hedi na hin watch a good voice po hedi na hin English la ipa wazon ngom hi thuta khungom zo se le hamsi na hoa kon pakin mi hu hin na changom zo se ania description le comment a linga kon hin join ke hi hei hon ki man cha dan ka hin sei ti view ni ki het to view hi hin sei ti nom chu hi le si channel hi ni tin ham se na le pakin thu kung ki update zen lin hin achumi sa ole subscribe din lo ipa in sumi ngai li cha cha ma jong hin se kana chi hi ha kaulam ngai lu hi ni na please ta